Kaya pangadjian na to, kabi amunain ini alama far'iyah. So before kita sumod patapik to insyaallah in alamatul i'rab na bahagi parong kabahagi ikaisa niya alama asliyah iba sin alama far'iyah. Alamatul i'rab mga alamat sin i'rab bimana mga dalil manunjuki pahukuman i'rab. Dua yung taod niya. Ikaisa niya al-asliyah. At ini alama asliyah. Alamat karya sali sin hukuman i'rab. Inyari biya sin raf'un in raf'un hukuman i'rab. In alamat niya amuna in ad-dammatu. Ad-dammatu. Baik. Ad-dammatu. Bihan. So bang tayo sulat bihan siya. In nasbun hukuman in alamat niya bimakna in dalil niya manunjukikan niya amuna in al-fathatu. Amuna in al-fathatu. In sulat bini sulat niya. Pagubos ini kato niya jarrun atau khafdun hukuman niyan in alamat niya in dalil niya amuna in al-kasratu. Kasratu baris baba. Pagubos ini kau patukuman din mga al-ahkamul i'rabiyya jazmun. Jazmun inyan hukuman in dalil niya in alamat niya amuna in as-sukun. As-sukun bangi sulat biyan siya. Wadah. So amo yan uno al-alamatu al-asliyah. Al-alamatu al-asliyah. Amo yan in alamat karya salisin tiap-tiap hukuman. Okay, ini karwa bahagian amuna in al-far'iyah. Bimakna al-alamatu al-far'iyah. Al-alamatu al-far'iyah. Tapi before takwanon, in alamatul i'rab sibu da in al-alamatul asliya original ibasin al-alamatul far'iyya amin gimanti siyasin ini ha original gimanti siya ha original imang alamat ini di siya jumatu malengkan suway siya ha kalima mu'rabah. Alamatul i'rab sibu da in asliya ibasin far'iyya di siya jumatu malengkan suway sajjah ha kalima mu'rabah. So insuransin mga alamat ini dua raman. Mudari' ikaisa ini karwane al-isim. So tumtumun taniyo in mudari' aun siya mu'rab aun mabni. Damikan in isim aun siya mu'rab aun mabni. In taud sin mabni sin mudari' duara. Dua in hal. Apabila kasugpatan sin nunun niswa, biya sin yadhhaban atau tadhhabna, ini ikaruan niya apabila kasugpatan sin nunun tawkid al-mubashirah, biya sin tadhhabu tadhhaban atau tadhhabu tadhhabanna. Menang siya mabni. Taib, in isim mu'rab kata malingkan ang po isim asyara asma apalan yuman. Taib, in alamatul i'rab ini haunu siya sumuda mudari' in jawab in alamatul i'rab sumud siya. Okay, sumud siya طيب sumud siya ha kalima mu'rabah. Sumud siya ha kalima mu'rabah bimakna ha mudari' mu'rab. Demikian in alamatul i'rab sibuk da in asliyan ya ibn far'iyya sumud siya ha kalima mu'raba duun ha isim bimakna ha isim mu'rab bimakna di tumampal in alama al-i'rab alamatul i'rab di siya ini jumatu atau di siya tumampal ha mudari' mabni iban ha isim mabni. Okay, amurayan. Alamatul i'rab jumatu siya tumampal siya ha mudari' mu'rab
iban sin isim mu'rab. Adapun in mga mabni nila yung karwa, di tumampal doon in alamat al-i'rab, amuin manunjuki, pahukuman rafa', pahukuman nasab, pahukuman jar, pahukuman jazam. Okay. طيب. So biyaon, mari kita pa al-alamatu al-far'iyah. In al-alamatu al-far'iyah, mga ikhwan, in alamatul far'iyya, pito ra in taod niya. Pito ra in taod niya. Okay? Na isiu in nakarungog sin lecture kabi atawa diungog niya ha labay ha record kay ngatan niya in taod pito ra in taod niya. Pito ra in taod sin alama far'iyya. Pito. Puasin pito yan. Puasin pito. Alama asliya na katan. Alama asliya. Okay. Tayo ni mga pito yan. Tayo, sabuton ta. Sabuton ta. Tayo, panagnaan niya amo na in al-asma'ul khamsah. Al-asma'u al-khamsah. In al-asma'ul khamsah, biasin abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu ilmin atawa dhu malin. Amo yan in al-asma'ul khamsah. Ini karwa niya amo na in al-muthanna. In al-muthanna mo yan manunjuki padua. Ganapan in kalima yaun, ganapan siya alif iban sin nun atawa ya iban sin nun. Biasin qalamun, bolpen, qalamun, bolpen. Qalamun, bolpen na. Taib. Plus, ini alif iban sin nun. Hingwa niya, qalamani. Qalamani. At tawagan na pa siya ya. Iyon sin nun. Qalamaini. 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 Ini kato niya, amo na in jam'ul mudhakkaris salim. Jam'ul mudhakkaris salim. In jam'ul mudhakkaris salim, jama' atin niya pang mataod, usog siya para usog, as-salim bimakna salamat in mufrad niya. Biya si Muhammadun atawa ini mudarrisun, okay. Biya si mudarrisun. Taib. Bangtahin ang jama, bangin ang jama, ganapan ta sadya uno, wow iban sin nun. Ganapan ta, wow iban sin nun, at tawaganapan taya iban sin nun. Biasin mudarrisun, mudarrisuna. Mudarrisuna, mudarrisuna. Atawa mudarrisina. Diyan. So, wayro na nahagin ni mudarris. Ganapan ta sadya uno, wow iban sin nun. Amin yung pagtawakon as-salim. Ini kaupat, amo na in jam'ul muannathis salim. Jama, plural mataod, pang babae, sarta salamat in mufrad niya. Biya si mudarrisatun, bukon mudrasatun na, mudarrisatun. Tayo ganapan sadya siya uno, alip iban sinta. Ingwa niya ba ini? Mudarrisatun. So, wero na napinday mo frad niya. Muamura. Giyanapan ta sadya siya. Alip iba sinta. Ini kalima niya, al-mamnu' min as-sarf. Bimana al-ismul mamnu' min as-sarf. Al-ismul mamnu' min as-sarf. Isim al-mamnu'. Imamnu' ini atin niya, ini piagbawal kaniya, mga Tagalog yung piagbawal kaniya, pianglangan kaniya, minas sarfi, in tanwin. Aun isim, wayroon tanwin niya. Aun isim, wayroon tanwin niya. Bimakna, way bukon siya dua baris. Biasin Ahmadu. Ahmadu. Okay, Ahmadu. Intao ini, hadha rajul, inambok kusog ini, ngiyanan siya, Ahmadu. Taib. May ta siyang bukdom mara, bukon tanwin, bukon siya Ahmadun.
sabab insay ni lamun siya na mga uno al-mamnu' min as-sarf. Al-mamnu' min as-sarf. Tay may ta siya wala biutangan ini Ahmadun dua tanwin. Biya si Muhammadun, taga siya tanwin. Muhammadun, in tanwin asma atas. Amin in tanwin. In tanwin yan pagpalingkat siya sin isim, zinatul asma. In tanwin di siya jumatuha ini fi'il mudari, di siya jumatuha huruf ha isim da siya jumatuh. Sabab sin amin din ha mga uno pagbiddaan. Ibal lingkat sin isim. Okay. Type then di ambok da siya Ahmadu. Ahmadu ra siya. May ta ito inig in pagkalingkat niya, inig in pangari-ngari niya, sabab in Ahmadu timimbang siya ha fi'il. Fi'il no af'alu. Iban in Ahmadu ini fi'il mudari siya. Dahil na uno hamida. Yahmadu in mudari Ahmadu. Ahmadu. Ahmadullah. Ahmadullah. Bimakna sumanglit ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuji ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napagus, pag mudari ini, fi'il siya, piagngan siya hangan tao. Dengan sabiat to, di siya manjari dihilan lingkat sin ini ngan. Di lingkat sin pangari-ngari parahangan, amunin tanwin. Amo yan dengan mga sabab niya. Atawa ka, kalima, timimbang siya mafa'ilu. Mafa'ilu ambok dah mafa'ilu atau mafa'ilu taka ya taib unin bang kalimat timimbang mafa'ilu biasin masjidun masajidu so ay kaum yan mo masajidun inyan mamnu min as-sarf. Okay, so igunin dhamma amoy na taas taib mafa'ilu biasin mindilun biasin mga tissue. Tapi jama' niya, in plural niya, manadilu. Ay mo basaha manadilun. Okay. Amo yan in al-mamnu' min as-sarf. Taib. So, dua rakuman. In dua ini, dain hafi'il. In nakauna, 1, 2, 3, 4, 5, al-asma'ul khamsa, al-muthanna, jam'ul mudhakkaris salimu, jam'ul muannathis salimu, الممنوع من الصرف الاسم الممنوع من الصرف in mga ini isim katan wairun fi'il niyan isim katan ana ampa in 6 to 7 6 iban sin 7 ini in sila ini karwa daina uno dain ha fi'il uno fi'il mudari' wairun fi'il madi niya wairun fi'il amar niya. May tayat to, sabab in fi'il madi, wairun siya hukuman. In fi'il amar, wairun siya hukuman. La mahalla lahu min al-i'rab. Nampain pangadya untay ni, aun siya hukuman. Aun siya al-ahkamul i'rabiyah. Tay number 6, day na mga alamatul i'rab al-far'iyah. Tay. Ini ka miban simpito, inyari dain ha fi'il siya. Then number 1 amuna in al-af'alul khamsa. Al-af'alul khamsa. Tayo in al-af'alul khamsa kullu mudari'in katan sin mudari ittasalat bihi wawul jama'ah. Simugpat kanya in wawul jama'ah biya sin yadhhabani iban sin tadhhabani. Duhana. Aw aliful ithnain. Atawa kesugpatan siya sin aliful ithnain. La. Ittasalat bihi wawul jama'ah biasin yadhhabuna iban sin tadhhabuna. Duana. Ini karwa au aliful ithnain. Kesugpatan siya sin aliful ithnain biasin yadhhabani iban sin tadhhabani. Opat na. Au ya'ul mukhatabah atau kesugpatan siya sin ya'ul mukhatabah. Ya ini para ha uno mukhatabah. Amin dahon mo siya uno magbisara babae. Biasin tadhhabina. So 5 yato katan. Al-af'alul khamsa in pagtawag. Al-af'alul khamsa. Bilin sulatan niya sa upama
kalima ini yadhhab. طيب inamun ta af'alul khamsah. Yadhhabani. Yan, isa. Ikarwa niya tadhhabani. Ini katunya yadhhabuna. Ini katunya, ini kaupatnya tadhhabuna. In kay na po sa ni kalima tadhhabina. Yan yung pagtawag al-af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah. طيب in kay napusan din ang mga alama far'iyya amunain al-mudari' atina fi'il mudari' al-mu'tallu taga sakit al-akhiri al-mu'tallu al-akhir fi'il mudari' taga sakit in duhulan niya in sakit amunain kalima ini waw alif ya واو ألف ياء أوكي طيب أنين مضارع تغا سكيت هروه النيا إني ألف بيأس يرضى يعني سكتنا ونو ألف المضارع ينتغا سكيت ونو ألف هروه ونو يساب إن مضارع تغا سكيت إني واو بيأسين yad'u ya biadi nisab yarmi okay so amu yan unu alamat al-i'rab al-far'iyyah طيب biadin kagi kaingatan tayan so biaon insyaallah before kita sumod lilayon tayo ng bukang buok sa ati ko biya taga lugay-lugay ini sabab subaya ko magsulat biya kahantang uno yaon biya mga box siya yaon biya nagbuso no box us din dito ta lilayon so before kita sumod ha alama far'iyya muna in pag-i'rab sin fi'il mudari' amin rukun sin i'rab iban sin al-isim duga ingi ba sin nakauna duga ingi ba sin rukun sin i'rab ha tu kalimah biya sin huruf biya sin madi biya sin amar okay into ini huruf madi amar in pag-i'rab kaniya haturukun biya diin sabutun tanaa in naw' atau in kaliman niya ingan niya kalimasin huruf lamo harfu bi ini huruf bi ini in madi nganan mo sadya siya lamo fi'lun madin panagnan rukun yan bang amar fi'lu amar atau fi'lul amar amin panagnan rukun taib ini karwa rukun i'raban sintu ini huruf madi amar ini ikarwa rukun sabutun mu in hukumannya taib in huruf wairun hukuman in madi wairun hukuman in amar wairun hukuman so pag wairun hukuman in kato ini in mustalah amo in kalima paghambuukan sin mga magnanahu amo na in kalima atawa kabtangan la mahalla lahu min al-i'rab in kabtangan la mahalla lahu min al-i'rab maknanya wairun hukuman rafa' wairun hukuman nasab wairun hukuman jar wairun hukuman jazam in uno in huruf in madi in amar okay amo ini karwa rukun so beinin pagi i'rab beini law mo harfu beini biasin harfu jar bago si karwa rukun la mahalla lahu min al-i'rab bang madi fi'lun madin la mahalla lahu min al-i'rab bang amar panagnan rukun fi'lu amar ikarwa rukun la mahalla lahu min al-i'rab ini katu rukun sabutun mu in harakatnya in barisnya haruhul na in huruf kay pangadyan to nakaw na in huruf mabni
In madi mabni ang putagupatin tasrifan. In amar uno min tasrifnya mabni ang katan. Pila in mabni sin madi tu mabniun al fat, mabniun al dhamm, mabniun al sukun. In amar upat. In madi tu, in amar upat. Ikaisa mabni sin amar mabniun ala sukun. Ini karwa mabniun ala hazfin nun. Ini katu mabniun ala hazfi harfil illa. Ini kaupat mabniun ala al-fath. Reviewan yung man nakauna. Pengajian nakauna. Tapi ini katu rukun. Ini kabtang mo. So pamahuruf. Law mo harfu jar. La mahalla lahu min al-i'rab. Yasin fi. Mabniyun ala sukun. Biatura. Mabniyun ala sukun. Fi'il madi. Fi'lun madin. La mahalla lahu min al-i'rab. Mabniyun ala al-fath. atau mabniun ala dhamm atau mabniun ala sukun. In fi'il amar lamu fi'lu amar la mahalla lahu min al-i'rab mabniun ala sukun ikaisa ikarwa mabniun ala hazfin nun ikatu mabniun ala hazfi harf al-illa ini kaupatnya mabniun ala al-fath biatura in i'raban sin huruf in madi in amar so biyaun amuyatin rukun sinono rukun sin in i'rab hatu yatto rukun sin i'rab paraha huruf madi iban sin amr so biyaun in rukun isab paraha mudari iban sin isim ika isania okay ika isania mari tagnaan ta uno mudari طيب isulat terendi arkanu al-i'rab. Oke, arkanu al-i'rab lil mudhari wal isim. Artinya mga rukun sin i'rab para hauno ha mudhari wal isim. Iban sin isim. Tapi mudhari mga ikhwan muna bayanu annaw sabutun mo muna ingan niya sabutun mo muna ingan si mudari yaon bima na nagsibu da iwan sin nakauna in huruf sabutun mo ingan niya in madi demikian in amar biatura lamu harfu bi ini fi'lun madin fi'il amar na in mudari biatura bi sin nakauna amura ko man ta sa jaw ko maninyari law mo so pama number 1 hindi lamo fi'lun mudari fi'lun mudari'un amo yan imbayanon no panagnaan rukun sin ini al mudari ini karwa rukun si mudari ini okay bayanul hukm al-i'rabi sabutun mo inukuman niya artinya nagsibu na sila sinakauna taib unin yanon mo la mahalla lahu min al-i'rab atawa ni aun mustala sabutun mo do kaing para ha aun ukuman so mudari di ko manjari umyan mo la mahalla lahu min al-i'rab di sabab aun siya ukuman illa mahalla lahu min al-i'rab para sajjahatu yato nakauna huruf madi ibasin amar taybunin yanon mo hukuman amunain kabtangan bang sawfa ma mudari yaun mu'rab inukuman ni rafa ini kabtang mo marfu'un mag-uusap pa mo ganapan wa alamatu raf'ihi bihan uni meaning si marfu inukuman niya rafa in kalimanya mu'rabah apa kaumian wa alamatu raf'ihi nauno na in sumunod in alamat manunjuki pa hukuman rafa na depende na okay namang bang isab in mudari yaun mabni inukuman niya rafa ayaw ko umian marfu suway uno fi mahalli raf'in
طيب uno miyan pa wa alamat raf'ihi la maita sabab kalima mabniya yaun ini kabtang mo mabniyun ala uno as-sukun sa upama. Okay. So yan in pag-i'rab ikarwasin mudari. Rukun ikarwas pag-i'rab sin mudari. Ini katunya bangko mag-i'rab mudari amunain sabutun mo in harakat niya. In harakat din doon, amo na yan. Amin sulat ko ini. Yan. Di mo ibutang. Law mo, bayanu al-haraka. Bayanul harakatu. Harakati. Pagpatarang sin harakat. So, ini ni baita mo, law mo, wa alamatu raf'ihi. Okay, bang isab mabniyun ala biyan. Biyan ini i'raban sino no? Si mudari. Jadi antara mo pamahan, yari. Longko yadhhabu Muhammadun ila suqi. Tapi aman yadhhabu ini. Tapi yadhhabu yan inukuman niya rafa. Inukuman niya raf'un. Unin alamat, unin dalila, unin dhamma. Okay, amunin dhammah. Bimakna in kalima yadhhab ini mu'raba siya. Sabab timampal in alamat menunjuki pa hukuman rafa. Tayo, bangko yan ay irabon, muna bayanun naw, sabutun ko ingan niya, alam ko fi'lun mudari'un. Number 1. Ikararukon, sabutun ko inukuman niya, tayo, alam ko fi'lun mudari'un marfu'un. Tayo mo ni si marfu' yaon, ikararukon na yan marfu'un. Pasalawon siya hukuman, marfu' bang ito wayrun hukuman na fi mahalli rafa. Na mudari ikaw yan, fi mahalli rafa, sabawon siya hukuman. Tayo ikararukon, sabuton ko inukuman niya, bayan al-hukmi al-i'rabi, lang ko marfu'un. Uni mining si marfu' ayadhab, ang kana ko yan marfu'un, sabab in yadhabu, inukuman niya rafa. Maita ako nakaiyan inukuman niya rafa sabab aun si alamat dalil manunjuki pa hukuman rafa amunin ad-dhammatu. Okay. Tapi ini katu rukun amunin bayan al-harakah. Patarrangun ko harakat niya. Tapi unin ko wa alamatu raf'ihi. In alamat sinukuman rafa niya in alamat sinukuman rafa hayadhabu amunain ad-dhammatu ya subunta kamo unuin ad-dhammatu ini alama asliyah atau far'iyah. Ini jawab niyo alama asliyah biyanin pag-i'rab sinuno al-mudari. Ade na inkuan in isim biyan ni sabin rukun si mag-i'rab kaniya. Bini in isim isab arkan al-i'rab lil isim sa upama. Rukun sin i'rab atungod sin isim. Tabi in isim aun siya mu'rab mabni. Beto rin sabihin na kauna mudari mu'rab mabni. Okay, bang siya mu'rab marfu' mansub majzum. Tayo mudari mabni ayaw ko umyan marfu, ayaw ko umyan mansub, ayaw ko umyan majzum. Sa inyanon mo fi mahalli rafa, fi mahalli nasab, fi mahalli jazmin. Tayo biyaon rukun sin i'rab ha isim. In isim mga ikhwan tumtuman ini in pag-i'rab kaniya dugai kana. Imprab sin isim ini balikan ko dugaing siya isin nakauna. Atin na dugaing siya iwan sin mudari mu'rab na sin mabni dugaing. Panagnaan bang ko mag-i'rab sin isim uno isim bang man siya isim bang ko ayaw mo niya bayanun naw ayaw mo yan sabuta ayaw. In bayanun naw upat kalimara. Ikaisa niya huruf, ikarwa niya madhi, ini kato niya amar, ini kaupat niya mudari.
Amo yanin bayanun naw. Sabuton mo ingan niya. Okay. Naampay ni isim, bukon siya, bayanun naw, ayaw mo nga ni ingan niya. Biasin ini isim isyara, biasin hadha, aw mag-i'rab, hadha Muhammadun. Inyari lang ni Muhammad. Okay? Hadha. Na waktu man i'rab din hadha, long niya hadha isim isyara. Isim isyara. Ismul isyara. At tinangan siya pagtutudlo. So inyari, bukon ini panagnaan rukun sin i'rab. Bukon siya panagnaan rukun sin i'rab. Tay, biya din yan. Ini kabtang ta panagnaan banging kalima yon isim. Ini kabtang ta muna amunain bayan al-mawqi' fil jumlah. Patarrangon mo in mawqi' niya ha jumlah. Ayaw mo patarrangan niya. Patarrangon mo hibayta mo in mawqi' niya jumlah. In mawqi' amunain al-mahal bubutangan mawqi' amo in bubutangan niya. Bubutangan niya. So inyan kapangadjian ta siya uno hababul asma. Malayo pa kita niyo. Malayo pa kita niyo mga ikhwan. Arkanu al-i'rab lil isim. Rukun sin i'rab atong sin isim. Bayan al-mawqi' fil jumlah. Biasin hadha kaina hadha talibun hadha talibun. So in hadha bang kung mag-i'rab ka niya patarang mo mawqi' niya. Amin bubutangan ni panagnaan uno law mo al-mubtada. Mubtada so pama. Taib jaa Muhammadun. Taib Muhammadun imbubutangan ni puasin fi'il fa'il. Imbubutangan si Muhammad dyan na nakabutang siya uno ha fa'il. Sabab tiap-tiap likulli fi'lin fa'il. Tiap-tiap ngan in tiap-tiap hinang aun na ginang kanya. Amun in fa'il yaun. Amun in bubutangan si Muhammadun yaun fa'il siya. Na ampain hukuman sin fa'il raf'un. In alamat sin ini rafa' din doon amuna in ad-dammatu. Okay. So ini ibaita mo rin di lamu jaa Muhammadun lamu fa'ilun. Amo yan in mawqi' pagtawawon. In bubutangan si Muhammadun yaon in mawqi' niya rin doon fa'il. Hada talibun. In hada in bubutangan sin hada yan din doon nakabutang siya uno al-mubtada. Amo ni panagdan rukun sin isim. Bayanul mawqi' fil jumlah. Ini karuan niya biar sin nakauna bayanu al-hukm al-i'rabi. Patarrangon mo inono inukuman niya. Marfu' bang in isim yaon mu'rab. Fi mahalli rafa' bang in isim yaon mabni. Pag ikatu niya bayanul harakah. Patarrangon mo in harakat niya. Taib. Bang sawpama ini kalima mu'raba ini kabtang mo wa alamatu raf'ihi. Kasi Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Okay. Taib bang sawpama jaa hadha. In hadha isim mabni. O simbubutangan niya fa'il. Long ko fa'ilun. Panagnaan rukun. Ikaw rukun ibaita ko inukuman niya. Ono marfu atau fi mahalli rafa. In jawab fi mahalli rafa. Taib ikato bayanul harakah. In bayanul harakah ayukum yalamu wa alamatu raf'ihi. In wa alamatu raf'ihi in yan ha kalima mu'raba saja. So uning kabtang ko fa'ilun fi mahalli rafa' mabniyun ala sukun. Okay. Ya bihanin pag-i'rab sinono ini rukun sin i'rab para ha isim. So inyan labay-labay ta sadya. So biyaon insyaallah subay tamalilay tuod in
علامات الإعراب الفرعية. علامات الإعراب الفرعية. طيب بدين aku mag-drawing ini be ini subay. Yung pag-drawing so in P2 ito subay ni mahapala in jam'u al-asmaul khamsa al-muthanna jam'ul mudzakkar salim ano pa jam al-mamnu min as-sarf ano pa al-af'al al-khamsa ibn sin al-mudari' al-mu'tal al-akhir. So bang kita maglilabay ini so kita maginang ini ya box siya on kagi pag-usbihan siya bihan, okay? So isulat tayo di al-ahkamul i'rabiyah. Al-ahkamu al-i'rabiyah. Al-ahkamu al-i'rabiyah. Mga ukaw kumukuman sin al-ahkam al-i'rabiyah. Pilain taon niya upat. Dan di ar-rafa. Yan. Hukuman al-i'rabiyah yan. Dan di an-nasab. Dan di sab al-jar atau khafad. Dan di al-jazmu. Jazmu. Yanin al-ahkam al-i'rabiyah. Ar-rafa, an-nasab, al-jar, al-jazm. Taib. Pagubos, mari kita paikarwa box. Sumulat kita rin di Pahaba untari sabihan. Taib. Din di hababa ini sulatta al-alamatu al-asliyah. Al-alama al-asliyah. Al-alamatul al-asliyah. Kau nurin doon, dan di butang ta. Okay? Taib. Ar-rafa unin alamat asliyah niya amunin ad-dammatu. Ad-dammatu. In an-nasab unuin alamat asliyah niya al-fathatu. In al-jar unin alamat asliyah niya al-kasratu. In al-jazam unin alamat asliyah niya as-sukun. Okay. Pagubos sungun ta. Sungsungan ta yan pababa. Bihan. Uspaba unta bihan. Usdain di inisulat ta abwabu al-alamat al-far'iyyah. Abwabul alamatil far'iyyah. Yani mga alama far'iyyah. Baik. Sulat ko rin di al-alamatu al-far'iyyah. Abwabul alamatil far'iyyah. Al-alamatu al-far'iyyah. Bago sampa ko isulat din di bukan buok. Amin pito yato mga ikhwan isulat ko sa berendi. Buit na ka mo, i-charge ko na yung gusto nga pong in cellphone ta, tawatab. Okay, continue. Okay, continue. Pag-ubos to, isulat ko rin di in pito. Amin pito ito na sulat ta, alama far'iyya. So, yan isulat ta rin di ikatan. Okay? Impanagna niya to, al-asma'ul khamsa. Al-asma'ul khamsa, isulat niyo rin di
Ini karuan niya al-muthanna. Al-muthanna. Tapos ini kato niya jam'ul mudhakkaris salim. Jam'ul mudhakkaris salim. Pag sa ito yung sumunod, jam'ul muannathis salim. Bago yung sumunod, al-mamnu' min as-sarf atawa al-isim al-mamnu' min as-sarfi. Pila na? Taib. Ini kaunom niya al-af'alul khamsah. Al-af'alu al-khamsah. Ini kapito niya kinapusan amunain al-mudari' al-mudari'u al-mu'tallul akhir. Okay, biyan yung pagsulat. Taib. In blank yan, biya diin. Bisulat ko sa ini, insyaallah. Bang ini di mawus biyaon, ini misalnya next week na to. Okay? Pagubos, al-waw, al-alifu, al-ya. Pagubos, in al-muthanna, al-alifu, al-ya'u, al-ya'u. Bagus, jam'ul mudhakkaris salim, al-waw, al-ya'u, al-ya'u. Jam'ul muannathis salim, jam'ul muannathis salim, jam'ul muannathis salim, dan di mutanta parenthesis ad-dhammatu, al-kasratu. Bagus, dan di naisab al-kasratu, bitawan ko parenthesis. Okay, tawagantian ko color, butakan ko yellow para on sign niya, uning meaning niya yan, lilayon taman. Al-isim, na kita? Al-isim al-mamnu' min as-sarf na kita, ha? Al-isim al-mamnu' min as-sarf, dan di butang ko ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Pag-usya ito, inurwa al-fathatu. Al-fathatu. Pag-ustendi al-fathatu. Al-fathatu. Tayo mapagbubutangan sign. Ang pag-usya, butangan sign. Yan. So, ibianin ko na. Okay. Okay, balik kita pakuan. Okay, na kumaninway. Al-af'alul khamsa, iwan sin, al-mudari' al-mu'tallul akhir. Taib, bini. Dan di thubutun nun. Thubutun nun. Thubutun nun. Thubutun nun. Ustendi hazfun nun. Hazfu an-nun. Hazfun nun.
Okay. Pagubos din di okay. Din di la tajur at tujarru. Ilayan tara insyaallah ta'ala. Taib. Mari kita pauno pa afwan. Mahaba to din sulatan ko ini. Balikan ko ha. La tujarru. طيب المضارع المعتل الآخر الضمة المقدرة الضمة المقدرة serta butangan ko siya uno biyan sulat-sulat na kita niyo okay pagubos then di al-fathatu okay uno ra ko maning kulang type then di kita ganapan ta al-af'alul khamsa ibasin subutu ibasin al-mudari' al-mu'tallul al-akhir then di yan ang mga kuwan okay bini hazfun nun in then di hazfun nun hazfu an-nun hazfun nun then di hazfu harfil illah okay. then di la tujzam okay la tujzam la tujarru okay bianda insyaallah taala di tapay ni malilay so maba ini insyaallah kaluha next week ito insyaallah taala so uni ni nangon may tay ni sulat ko so ini nangon niyo ini supaya biya lumuhay yung paglilaytan niyo suway niyo sulatun ninyari okay suway niyo sulatun yan ang patalilayo ng bukang buo yan isulat niyo haban paper palaguan niyo ng ban paper may puti yaon ang panimumuson biyan siya okay, biyan siya. So, senteran niyo man yan. Inyan, senteran. So, yan center. O, sa to din sa kumagtag na. Center yan, biyan. So, sa straight ka, biyan. O, siya on na isab. Yari, biyan. Okay. Tapos din sa kumagtag na. Tapos, direct. Direct siya. Stendi. Tapos din sa kumagtag na, straight. Okay. At ini in dain di amin arrafa yan direct sa pababa. Inukuman nasab yan direct sa pababa. Direct siya pababa. Demikian in aljar yan hukuman al-i'rabiyya direct siya yan pababa direct. O sa ini al-jazam demikian direct siya to diyan pababa. Biyan para buntol yung pagsulat. Okay? So biyanin pagsulat kaniya. Assalamualaikum Syekh. Anak pangasubo po. O ni pangasubo mo? Akuan Syekh mudari mu'tal al-akhir before harafa. Ha? Harafa Syekh sin mudari mu'tal arafa al-mudari al-mu'tal. Oh, may ta. harafa Syekh.
Oo, rafa. Mudari al-mu'tallul akhir. Opo. Oh, may ta. Unan siya. Before sin fatha. Di ko maintindihan kuan siya. In writing. Ad-dammatul muqaddaratu. Amun yan? Nako siya. Amun yan? Opo. Yan, biyan yung sulatannya. Ad-dammatu al-muqaddaratu. Okay na? Okay? Nako siya. Masuk. Okay, basong ko katan na. Basong ko katan before kita mamain. Al-ahkamu al-i'rabiyah, ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu, al-alamatu al-asliyah, ad-dammatu, al-fathatu, al-kasratu, as-sukun. Abwabul alamat al-far'iyyah. Al-asma'ul khamsah. المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم الأسماء من الصرف الخمسة المضارع المؤتل الأخير. So butangan yung number 1 2 3 4 5 6 7. طيب الأسماء الخمسة الواو الألف الياء المثنى الألف الياء الياء جمع المذكر السالم الواو الياء الياء جمع المؤنث السالم الضمة تغا parenthesis الكسرة ويرؤون الكسرة تغا parenthesis الاسم الممنوع من الصرف الضمة تغا parenthesis الفتحة تغا parenthesis الفتحة ويرؤون parenthesis. Pag sin nakasulat din di la tujzam. Yan. Okay, number 6 al-af'alul khamsa thubutun nun hazfun nun. Bagus, nakasulat tayo doon, sumunod kanya, la tujarro. Bagus, bangi continue, tahazfun nun. Number 7, al-mudari'ul mu'tallul akhir, ad-dammatul muqaddara, taga parenthesis, al-fathatu, taga parenthesis, bagus ito, la tujarro. Bagus ito, hazfu harfil illah. Okay na mga ikhwan? Sulat. Okay na yung sulatan yan? So inyan insyaallah assignment sulatan ni wasal next week kuanun taman ini lilayon ta hambok-hambok yan sabab na ini amo yaning ganti sin piagyan ko kaniyo amin lilay sin Ibnu Ajurrum at-tariqatul ula iwan sin at-tariqatul thaniya inya to lando inhaba niya. So inyari ninang tay ni amunin at-tariqatu ats-tsalitsah. Okay, supaya nakaunayat to ambo ukon niya na rin di ikatan insyaallah ta'ala. So yung kakunahan so may sulat niyo ban paper sarta butangan yung maningan niyo na pagus amuin dilan niyo man allowance amuin masulat niyo siya so magdilian kita rin doon example ambo kambo kunta ampata ini sumulat ako jumla sa upama binin in example niya sabab in parkala di siya tumampal malingkan subay siya on mithal so ay mataw din mga example niya. Okay, iban pahati ko kanyo insyaallah taala kalau mapinda in waktu sin pagpangadji sin kita niyo anaho sabab sin aun programa isab inian si PAK-GC amo na tafsir. Okay, tafsir kalau aun na kanyo rin di nakasud da isab din ditoan si PAK-GC ini masuk na pila surah rakuman ini maubos na yaon before Ramadan hindi mga inestimate na mo ubuson so di siya makaya bangang ka once a week da pagubos mga 30 pa 40 minutes da. So ininangon sin kami insyaallah inangon ta siya 4 days inamin tafsir yaon pag amin pagyanon ko 4 days siya pangadyon dumdum magtag na dum Jumaat dum Sabto dum Ahad dum Isnin tinya 4 nights to pangadyaw nino in tafsir lisag pila mag-start in tafsir insyaallah lisag 8 labi-labihan. Okay, pagabot pa lisag siyam atawa before sin 9 na rin dito na kita magpangadyi sinuno sin annahu bima na pagpangadyi sin naho same kuan na kita niyo same wakto adlaw Jumaat adlaw Sabto iban adlaw Ahad
lisag mga lisag siyam biyan atau before sin lisag siyam magpatira ko jisisin na ho. Okay, supaya maubos na mo in ang sipak jisi ato damik yan yung pagpangadyo sin na ho ini bulan ini maubos na isab tatabon ta sabab babul i'rab daman kita niyo na ada po ning babul af'al iba sim babul asma ati ko manjari re sabing ini continue hunta bang mga ini mabaya pa kamo iban bang ang pakita ni waktu insyaallah taala pangadyon ta in babul af'al pangadyon ta in babul asma sabab din dito na maguno ini laong simbya ko nya magbisa kataan sing kya pangadyan nun ni napanagnaan paglilay sing kita niyo sambil pa waktu ini how niyo i-apply dan dito ha babul af'al iban sim babu al asma so mag-enjoy na kamo rin dito babul af'al iban babul asma insyaallah taala. So inyari balikan ko assignment niyo insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.